You will inaugurate. This is our district president. Kishore Bhai is the former district president. Gitanjali. You inaugurate. Yeah. ट्रेनिंग पाइछे अपन अच्छा तारा हम बसिबा टाइम शॉर्ट अछि मते 20-25 मिनिट बारे जॉब करियो बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट करो बीसी अछि सो व्हाट आई विल डू इज very briefly they can have a little discussion then I can scale up for you. Five. We've done five. Now we are already thinking if the experience is good we should and they have to select the subject. Alan made impossible possible. I am going to tell you a story how Alan made impossible possible. Let's watch this picture. This picture is a picture of a courtroom. Courtroom means the place or room in which a court of law meets. In this picture you can see the judge. Judge means a person who decides, who investigates crimes and maintains law and order. You can see the thief. Thief means अच्छा इंग्लिश छड़ा के जो विज्ञान का विज्ञान की गणित की बात किसी ओडिया रोटा आगो तुम्हें माने राज्यों विधान संबंधे जांच डाली जातीय उद्योग मानक करे जगकार जन विमान पाई एकुलिक सहायक होइथांती सोयाबीन एवं मटर भली डाली जातीय उद्भिदर चेରରେ थिबा मूल जीव मानकरे थिबा पुष्टिसार पत्र भागे नष्टि अन्य माटी हमरे जो कंटेंट अछि अपलोड होइছে खान कमान This is without internet. Without internet. Yeah, this is without internet. Sir, pendrive. Yeah, it's school and all. दुईटी लैंग्वेज रे हमर आलिया जेतो हमर ओडिया मीडियम स्ट्रीम ऑफ जो हमर इंफॉर्मेशन हमर ओडिया जेतो हमर ओडिया के जाइले हमर पछरे गोटे पेनड्राइव लागि छै सर जोरे हमर सब गुडा को सब गुडा एज इट इज हमर पेनड्राइव रे अछि सर सब सब्जेक्ट रो सब चैप्टर गुडा को डिटेल वाइज हमर पूरा पेनड्राइव रे रहै छै सर आपन पर केते दिन धरि लागलानी सर 2 मास पाठक 2 मास केते यूज होछ सर सब क्लास रे हमर मैडम माने क्लास रे यूज करूछंती पिला माने भी इंटरेस्टेड सर सुनिबा पई पिला माने भी देखिया पई जेतो हमर आगर एक क्लास सर सर अछि सर हमर व्हाइट बोर्ड भी सर अछि आ तस्वीर भाबे
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ସାର୍। ସେଇଟା only ଏଇଠି white board ଦେଖିଲେ and everything ଏଇଠି କଣଟା ଆମେ ବୁଝେଇ ପାରିଲୁନୁ, ସେଠି ଆମେ କିଛି ଆଉ କରିପାରୁନୁ। ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ୟାନେଲ ବୋର୍ଡରେ ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରି ରେକର୍ଡେଡ ଲେସନ। ତାପରେ ତାହାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲେ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଏଇଠି ବୋର୍ଡ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କଷ୍ଟ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ। ହଁ ଏଟା କେବା ଜାଗାରେ ଏଇଠୁ ଆପଣ 10ଟା ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତ ତାର ଏହାର ଗୋଟେ ଆଡଭାନ୍ଟେଜ ଅଛି। Plus, visually, the grasping the better. Plus, teacher ଯଦି ନାହିଁ by chance science teacher. Bhupinder Singh ji is the national president and the other colleagues are from facilitated this. ଆମର ଏଟା ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ ଏଇ କରୁଛୁ କ୍ଲାସରେ ଏଇଟା ଲାଗି ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଗୁ ବୋଲି ତାପରେ ଦେଖିବା ପରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସରେ ଲଗେଇ ହବ। ଗୋଟେ ୱାର୍କ ଅଛି ନା, ୱାର୍କ ପିଲା ବି ବେଳେ ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ କ୍ଲାସରେ ନାଇଁ, ଆମେ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁନୁ। ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଗୋଟେରୁ ଅଧିକା ଦବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହବ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜେନେରିକ କ୍ଲାସରୁମ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜେନେରିକ କ୍ଲାସରୁମ୍ ରଖନ୍ତୁ ଯୋଉଥିରେ କି ବାଇ ରୋଟେସନ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲାସର ପିଲାମାନେ ବସିକି ତାଙ୍କର ଲେସନ ନେଇପାରିବେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏଇ କ୍ଲାସରୁମଟା ୟୁଜ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେଇଆ କରୁଛୁ ସାର୍। କେତେବେଳେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯାହାର ଯୋଉ ପିରିୟଡ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। Uniform ଏଇଟା ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଜୀ ଯେ ସିଲେବସ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି, କୋଉ ସିଲେବସ କାହା ସିଲେବସ ତାଙ୍କର ବୁକରେ ଯୋଉ ସିଲାବସ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଅଛି ନହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ। Plus, important aspect of this program is कि teacher instead of a six of a classroom, classroom or it could be placed in a kind of a library or a common room classroom, where everybody can or go this and can be access made it. into a common classroom. they but good ଯେମିତି କେତେ use ହଉଛି per day. If I want, I can, whenever we want, we can get the details. And they are ready to give me free. ନାଇଁ the more important thing They ମୁଁ never ଖାଉଛି said କିଏ ୟୁଜ କରୁଛି କେତେ ୟୁଜ ହଉଛି is the most That important. say records are କ୍ଲାସ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଏଇ ରୁମରେ ଆଣିକି ପିଲାକୁ ବସେଇ ଦଉଛୁ। ଧର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ପିଲା ଏଇଠି ବସିଲେ, 8 କ୍ଲାସ ପିଲା ବସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକିରି ଆଉ 7 କ୍ଲାସକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମେ ଆଉ ୟୁଜ କରିପାରୁନୁ, ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କମନ ରୁମ୍ କି କଣ ଗୋଟେ ରଖିବାକୁ जय शिक्षक वर्ग शशांक सेठी महोदय, माननीय क्लब्र समस्त वरिष्ठ सदस्यगण, एठी अन्य आमर वरिष्ठ नेतृगण, दुर्योधन भाई, उपिन भाई, युव नेता आमर सवन भाई, अन्य समस्ते এই বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী আর খাস করি সমস্ত ছাত্র ছাত্রী মু ভুলরে রাউন্ড টেবল উদাহরণটা দৌଥିଲି রাউন্ড টেবল ক্লবর সিনিয়র যেমানে হচ্ছেন সেমানে 41ers ক্লব 41ers ক্লব ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ, ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ, ସେଭଳି ରାଉଣ୍ଡ ଟେବଲ ଆଉ 41ers କ୍ଲବ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସଂସ୍ଥା। ବହୁତ ଦେଶରେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ସେମାନେ ଏଭଳି ସାମାଜିକ କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଯୋଉଟା ସେମାନେ କରେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ମାଗଣା ମିଳିଛି। ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଟିଭିଟା ଲାଗିଛି, ତାର ସଫ୍ଟୱେର ଲାଗିଛି, ଯୋଉଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସିଲେବସ୍, ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡର ସିଲେବସଟାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ତିଆରି କରାହେଇକି ଦିଆଯାଇଛି। ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଇଂଲିଶ ଲେସନ ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ମାଗଣା ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ 41ers କ୍ଲବକୁ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ମୁଁ सरदार भूपेंद्र सिंह जी को भी धन्यवाद देवा ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, ସେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପିଲାଦିନଠୁ ଜାଣିଛି, ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏବେ 41ers କ୍ଲବର ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଜାତୀୟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତେଣୁକରି ସେ ଯୋଉ ଇନିସିଏଟିଭ ନେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଉଟା ଆଣିକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ମିଶିକି ଏଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଲାଗୁ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମରେ ଟ୍ରାଏଲ ବେସିସରେ 5ଟି ସ୍କୁଲରେ ବୋଧେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ଏଇ ଇନୋଗ୍ରେସନଟା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥିଲୁ ଯେ ଇନୋଗ୍ରେସନ ପଛେ ଲେଟ୍ ହଉ, ଏଟା ଲାଗିଯାଉ, ଆମର ଆସୁ ପିଲାମାନେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରନ୍ତୁ। ଆଜି 2 ମାସ ପରେ ଇନୋଗ୍ରେସନ ହଉଛି। ମୋର ଟିକେ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଯେ କେତେ ଦୂର ଏଟା ଲାଗିଛି, ୟୁଟିଲାଇଜ ହଉଛି। କିଶୋର ଭାଇ ଯାହାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ
अनुभूति अच्छी से कहते इंटरनेट चलो कि न चलो ग्रामीण अंचल में आज आसी आम देखिलु बहुत खुशी लगे पूरा सिलेबसटा पेन ड्राइव रे लोड होगी अच्छी इंटरनेट जदि न भी चलुव लेसन हो पारे आज आम देखिलु मैडम हेडमिस्ट्रेस और टीचर जड़े आमको पूरा देखिले जे ट्रेनिंग देते बहुत सुंदर भाव प्रांजल भाव विभिन्न लेसन गुड़ा अच्छी शिखापी बहुत सुविधा मु 2-4 जन छात्र छात्री को पचार चाहिए जो मैंने यूटिलाइज कर एक्सपीरियंस अच्छी आसिक दीपद कहे या विषय मोर स्वप्न हूँ आज जानवाई चाहूली सतरे कम आसूची ना आम जहाँ देखिलु बहुत बढ़िया लगे निश्चित भाव में आमर टीचर मैंने कहते बहुत कम आसूची मु 41ers क्लब को भी अनुरोध करुच्ची आम तरफ भी आमर जी नेतृगण अच्छा आमर शशांक भाई अच्छा गीता अच्छा किशोर भाई अच्छा दुर्योधन भाई अच्छा समस्ते अच्छा आपन को अनुरोध करी आपन को जो लगुच स्कूल रे आवश्यक अच्छी क्या जो जो दिन गोटे टीचर एबसेंट अच्छा सब्जेक्ट किए भी अन्य टीचर चलई दे पार पाने शिखिपर टिके शांत रखु ये अनुरोध करी आपण मैंने प्रस्ताव दिंतु एवं 5टी स्कूल लगी नेक्स्ट फेज रे 10-15-20 स्कूल रे आम लगेगा ताकू धीरे धीरे सीएसआर फंडिंग रे हुए कारण एटा पूरापूरी भाव में मागणा मिले स्कूल को आम संस्था मान भी अप्रोच करुचु जो मैंने सीएसआर एटा देवे 41ers क्लब भी देवे आम अरेंजमेंट करुचु आगामी किसी दिन भितर जब आप 15-20टा स्कूल प्रस्ताव देवे आपण मैंने निजे देखिए जो आवश्यक अच्छी जो इंटरेस्ट अच्छी लगेबार ये स्कूल तो से अलरेडी मागिले आमको आउ गोटे ड्रेस दिंतु किंतु सेटा दबा आगु अन्य स्कूल मान आग प्रथम गोटे गोटे आम लगे प्रस्ताव अच्छी आई सेकेंड फेज टा जब सक्सेसफुल है आम चेष्टा कर बड़ संख्या 100, 150, 500 स्कूल रे लगे